नमस्कार मु विकास आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकेइबा। प्रथम खबर एप्रिल 2 रु सकाळु स्कूल खरा मुकाबिला पाई गाइडलाइन खरा को दृष्टि रखी स्कूल समय परिवर्तन करिसंते राज्य सरकार। एप्रिल 2 रु राज्य रे हबो सकाळु स्कूल तेबे स्कूल रो समय सारणी प्रकाश पाई नै स्थिति को देखि सप्ताह मध्य निर्दिष्ट समय प्रकाश पाइबो एने सूचना दैचंते राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। गतकाली मुख्यमंत्री को निर्देश पर आजिटो अंगनवाड़ी केंद्र सकाळु आरंभ होइचे। सकाळु 7टा रु दिन 9टा जाय खोला रहिचे अंगनवाड़ी। ताते बढिले छुट्टी घोषणा करि पारिबे जिलापाल। होम डिलीवरी हबो शिशु को खाद्य बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना नहीं बड़ खबर। राखी पूर्णिमा 5000 टंका मिलिबो। द्वितीय किस्तिर वंचित होइचंते 1 लाख महिला सेमानक मध्यरु जोग हिताधिकारी राखी पूर्णिमा पाइबे द्वितीय किस्ती। एही सूचना दैचंते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सरकार को सूचना अनुसार 1,64,000 महिला सुभद्रार प्रथम किस्ती टंका पाइथिले। मार्च 8 रे द्वितीय किस्ती टंका पठा जाइतिला। सेतिरे 1 लाख महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइबारु वंचित होइचंते अर्थात 89,64,000 महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइछथि। राशन कार्ड और वार्षिक आय रे तालमेल खिलापी जोगु 1 लाख महिला असुविधा भोगुचंते। मार्च 31 परे हबो 1-to-1 सर्वे एवं राखी पूर्णिमार वंचित जोग हिताधिकारी पाइबे द्वितीय किस्ती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर 23,138 सहयोग हिताधिकारी फेराइलेनी राशन कार्ड जोगाण मंत्री कहिले। राशन कार्ड फेराइलेनी 23,138 सहयोग हिताधिकारी एने गृह रे उत्तर रखी कहिसंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। विधानसभा कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद भाईनीपति तारका प्रश्नर एही सूचना दैचंते मंत्री। प्रश्नर लिखित उत्तर रखी कहिसंते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से आहुरी कहिसंते 23,138 जन अयोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड फेराइलेनी। राशन कार्ड फेराइथिबा परिवार संख्या 87,844। 4,08,107 भूत राशन कार्ड बाद दिया जायछि बोली विधानसभा कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद भाईनीपति अणतारका प्रश्नर लिखित उत्तर रखी कहिसंते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। एबे खाद्य सुरक्षा योजना रे 57,55,442 कार्ड रे 3,30,28,880 हिताधिकारी रहितबा नै भी मंत्री सूचना दैचंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बेसी खरा हेले अंगनवाड़ी छुट्टी घोषणा करले मंत्री। ताते अधिक बढ़िले छुट्टी हबो अंगनवाड़ी। छोट पिलांक पई होम डिलीवरी हबो रंदा खाद्य सूचना देले मंत्री सुरेश पुजारी। हंसुघात मुकाबिला पई सरकार को पक्षरु ए प्रकार निष्पत्ति निया जायतिबा कहले विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। एप्रिल 2 रु सकाळु स्कूल आरंभ होबाकू जाउची। खरा पड़िबा सह हंसुघात मुकाबिला पई सरकार को पक्षरु ए प्रकार निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर 5,000 रु अधिक डाक्टर नियुक्ति देबा ओडिशा सरकार प्रकाश पाइले व्यक्ति। ओडिशा लोकसभा आयोग ओपीएससी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अध्ययन मेडिकल ऑफिसर जूनियर ब्रांच पाई नियुक्ति घोषणा करिছে। विभिन्न वर्ग रे मोट 5,248 पदवी पाई ऑनलाइन आवेदन एप्रिल 24 2025 पर्यंत जारी रहिबो। प्रार्थी माने निर्दिष्ट बयस शिक्षागत एवं शारीरिक आवश्यकता पूर्ण करबा आवश्यक एवं आवश्यक पंजीकरण एवं इंटर्नशिप थिबा आवश्यक। चयन प्रक्रिया रे बहु विकल्प प्रश्न सहित 200 नंबर लिखित परीक्षा होबो। योग्यता मानदंड पाठ्यक्रम आवश्यक डॉक्यूमेंट एवं आवेदन प्रक्रिया संपर्क विस्तृत सूचना विज्ञापन रे प्रदान करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पिला को 6 वर्ष हेले प्रथम श्रेणी नाम लेखा 2025-26 शिक्षा वर्ष राज्य में लागू होबो जातीय शिक्षा नीति 2020। 6 वर्ष हेले स्कूल जेबे पिला प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाइबा पई जणे पिला को 6 वर्ष किमा ताठारो अधिक होबा जरूरी। छात्र छात्री को उत्कृष्ट शैक्षिक विकास पई जातीय शिक्षा नीति 2020 रे प्रथम श्रेणी नाम लेखाइबा नै निष्पत्ति निया जायछि। विभिन्न शिक्षाविद और विशेषज्ञ मतामत नै पिलांको नाम लेखा बयस सीमा को 6 वर्ष रो अधिक रखा जायछि। सेप्टेम्बर मास 1 तारिख रु सुधा पिलांको 6 वर्ष होइतिले से प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाई पारिबे। राज्य रे जातीय शिक्षा नीति 2020 को 2025-26 शिक्षा वर्ष ठारो प्रचलन पाई निष्पत्ति निया जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बिजुली काट हेले एक्शन स्पष्ट कले मंत्री। राज्य रे हबनी विद्युत काट गृह रे एने उत्तर रखिचंदे मंत्री कहिचंदे आम सरकार विद्युत काट बिलकुल नाही। जदि कोनोसी संस्था ऑफिसर विद्युत काट करबे तबे तुरंत निया जेबो कार्यानुष्ठान। गोटिए पटे मंत्री कहिचंदे राज्य रे बिजुली काट हेबा नै हेले ग्राउंड रे किंतु चित्र भिन्न। खरा दिन आरंभ रो ही अनेक समय बिजुली काट होतबार चित्र सामना को आसीची बोली खबर मिली। परवर्ती खबर आईएएस स्तर रे अदल बदल। आईएएस स्तर रे
ଛୋଟ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ ଆଜି ଏନେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡିଟିଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବା ସମର୍ଥ ବର୍ମାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ଏମଡି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଲଘୁ ଖଣିଜ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ନିଗମ ଏମଡି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀରେ ହେବ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ। ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ 7ଟି ନୂତନ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳର ସୁଗମ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 2 ଦିନ ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ଆହୁରି 2 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହ୍ୱିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସେହିପରି 20 ତାରିଖରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାତି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ 2 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଦଳିବ ପାଣିପାଗର ମିଜାଜ। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଣିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 20 ରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ଖୋଲା ରହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ବଦଳିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସମୟ। ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଏହା ସହିତ ଦିନ 11ଟାରୁ 5ଟା ଏବଂ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଠିକା କମ୍ପାନୀ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଏଫଆଇଆର। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଏଣିକି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ବିଳମ୍ବ କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେବ ଏଫଆଇଆର। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଧୀମା ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା କହି ଏବେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା। ଉତ୍ତରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମ୍ପଦାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଧୀମା ହେବାର କାରଣ କହି ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତି ସାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହାର ସମୟସୀମା ପଳେଇଥିଲା। ଘଟଣା ଆଣିବା ପରେ ସରକାର ଫାଇନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟକୁ ଡକା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ନ କଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେତୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏଥିସହିତ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନ ତୈଳ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୈଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଚକ୍ରକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋଡିଂ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ବିଜେଡି ନେତା ରାଜଚକ୍ରକୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି। ବିଜେଡି ନେତା ରାଜଚକ୍ରକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରିବ। ଏପରି ହୋଇଥିବା 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଘୋଟାଳାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 90,000 ଛୁଇଁଲା ସୁନା ଦର। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର। 90,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ପ୍ରଥମ ଥର 90,000 ଛୁଇଁଲା। ଆଜି 440 ଟଙ୍କା ବଢି 90,000ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା ଦର। ସେପରି ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 400 ଟଙ୍କା ବଢି 82,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1100 ଟଙ୍କା ବଢି 1,13,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଗତକାଲି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,180 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 320 ଟଙ୍କା ବଢି 67,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଖବର, ହଠାତ୍ କଟିବନି ରାସନ କାର୍ଡ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହେବ ଫିଜିକାଲ ସର୍ଭେ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 30,774,000 ଲୋକ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। 31 ମାସ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ ଲୋକ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ କାହିଁକି ହିତାଧିକାରୀ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇ ଫିଲ୍ଡ
ভিজিट करी देखिबे विभाग अधिकारी। तेबे हठात कार राशन कार्ड कटा जीवन नहीं बोली सूचना देइचंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका अगस्त मासरे मिलिबो 15,000। सुभद्रा टंका चलित मास 8 तारिख रे 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को मिली सारिছে। जो माने पूर्व प्रथम किस्ती टंका पाई नथिले सेमानको राज्य सरकार एकाथर के दुईटी किस्तीर टंका 10,000 देइचंते। आउ सेहि पर आगो को जो जोग हिताधिकारी सुभद्रा योजना वंचित अछंते सेमाने एकाथर तीनटी किस्ती जाक पाइबे बोले राज्य सरकार पूर्व कहि सारिचंते। तीनो किस्ती केबे मिलिबो ब्रह्मपुर सुभद्रा द्वितीय किस्ती टंका बटन करा जायछि। मुख्यमंत्री और दुई उपमुख्यमंत्री को उपस्थित हिताधिकारी को खाता को जायछि सुभद्रा टंका। सुभद्रा टंकार तृतीय किस्ती राखी पूर्णिमा रे मिलिबा को जाउछि, किंतु तृतीय किस्ती केउठारु दिया जिवो ता एजाय स्पष्ट होई नै। हेले सरकार को पक्षरु स्पष्ट करा जायछि जे जो माने दुईटी जाको किस्ती पाई सारिचंती सेमानको 5,000 टंका मिलिबो एवं जो माने औद सुभद्रा टंका पाई नांती सेमानको 15,000 टंका मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसुछि बड़ वर्षा हे सब जिल्ला रे प्रबल सेचिबो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। आसुछि काल बैशाखी एहार प्रभाव रे राज्य रे कमिबो ताती आश्वस्त हेबे राज्यवासी। गुरुचाप बलय सांगको ट्रैप लाइन प्रभाव रे आसंता 20 रु 24 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिल्ला रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना रहिছে। एनै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायते। पाणीपाग विभाग मुताबिक 20 रु 22 तारिख जाय काल बैशाखी रो अधिक प्रभाव देखिबाकू मिलिबो। ओडिशा उपकूल स्तर बंगोपसागर अंचल रे गुरुचाप प्रभाव रे राज्यको प्रचुर जलीय बाष्प प्रवेश करिवो। जा उत्तम वायुमंडल स्पर्श रे आसीबा पर झड़ पवन सांगको वर्षा कराइबो। एहास उपरी भाग रे निम्न चाप रखर उपस्थित काल बैशाखी पाए अत्यंत अनुकूल होबो बोली खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। वीडियोटी जदि भल लागिछि लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आ वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।